Okay, dan kenapa actually, why do we have to actually cut both plasmid and to get the gene of interest with the same restriction enzyme? Because we want to make sure that both plasmid and DNA producing complementary sticky ends, ataupun you boleh kata produce complementary end pun boleh. Untuk apa? For successful combination. Ini sangat-sangat penting. Soalan memang akan tanya, okay, dalam exam you akan jumpa a lot of questions asking why both enzyme and plasmid need to be cut with the same restriction enzyme, because we want to produce complementary end. Okay, for successful combination. You tengok sini. Kalau this one, bila kita cut dengan when we cut it with the equal R1, dia akan produce staggered cut yang bentuk macam ni. And then kalau kita cut gene of interest pun, dia akan produce the same sticky end macam ni. Okay, this one yang kita nak, this piece yang kita akan nak, and then dia akan this part pula dia akan join dengan this one, dia akan masuk ke dekat sini. This part dia akan join dekat sini. Okay, kalau yang this one bentuk tangga, yang this one bentuk lurus, if let's say the gene itu bentuk lurus macam ni, macam mana dia nak masuk? Dia tak compatible, it's not compatible. That's why we have to cut it with the same restriction enzyme in order untuk produce complementary ends for successful combination lah. Okay, alright, it should be dia akan masuk, yang this part dia akan masuk dekat sini. Okay, this gene yang this DNA yang belah kanan ni dekat dia punya right side tadi, dia akan join, dia akan pusing, dia masuk dekat sini. Sebab ni kan dia akan sesuai. This one pula dia akan masuk, yang belah kanan dia akan masuk dekat this one lah. Yang this one belah kiri, yang this one belah kanan. So dia akan form this what we call, kalau this one plasmid, now dia akan adanya combination of gene of interest, dia akan form recombinant plasmid. Okay. Ini adalah gambar rajah yang telah saya-draw in my iPad dengan lebih jelas. So dalam lexi gene ini awak kena faham ini adalah AMPR. This one adalah AMPR, this one adalah lexi gene. Dalam lexi gene itu somehow adanya sequence GAA TTC in 5' to 3' direction. Okay, this one adalah gene of interest, target gene yang kita obtain daripada the source cell. Yang ni setelah pendekkan, tapi you kena faham target gene ini sangat-sangat panjang. DNA dia sangat-sangat panjang. Okay, let's say this one ni, somehow one part of DNA itu akan ada this target gene. Okay, but then ini I fokus kepada the part saja. Di kiri dan kanan target gene itu adanya sequence GAA TTC. Sebelah ni pun ada GAA TTC. Ni 5', ni 3'. Bawah ni pun ada GAA TTC, and then kita ada target gene, and then dia ada GAA TTC. The first one adalah the step adalah isolation, di mana kita bawa keluar this plasmid vector from bacteria, and then the target gene we isolate it from the source cell, and then kita akan teruskan dengan cut. Bila kata cut, we have to cut it with the same restriction enzyme. Itu konsep dia. In this case, kita akan cut dengan eco R1. Bila kita cut dengan eco R1, dia akan recognize the sequence restriction site GAA-TTC in both plasmid and juga target gene DNA. Kalau awak perasan, untuk dalam plasmid ada berapa restriction site? Ada satu. This one saja GAA-TTC. Tetapi di dalam target gene ada berapa restriction site? You tengok, ada dua. Satu di kiri, satu di kanan. One kiri, one kanan lah. Okay. Dan apa yang berlaku eco R1 tadi, dia akan produce staggered cut. First kita akan start dengan plasmid. Dia akan membuat potongan bertangga. Dia akan break the phosphate ester bond between G dengan A. And then hydrogen bond between A dengan T. And then dia akan produce this potongan bertangga. Dan dia akan produce plasmid yang terbuka macam ni lah. Macam ni. Ini adalah sticky end. Ini sticky end with overhang sequence. Dia akan terbuka macam ni. Okay. Then kalau kita tengok target gene pula, disebabkan dia ada dua restriction site di kiri dan kanan, so first dia akan cut di belah kiri, again potongan bertangga, break between the G dengan A, phosphate ester bond between G dengan A, and then akan break the hydrogen bond between A dengan T. This one pula dekat kanan pun dia akan cut like this, and then dia akan save, kita akan gunakan this part of DNA. This one kita akan buang lah, kita tak gunakan. Kita yang tengah ni saja, target gene ini saja. Dia dekat macam ni, and then kita akan dapat this target gene with sticky ends at both ends. Akan ada sticky ends dekat kiri dan ada sticky ends dekat kanan. Dan inilah yang kita katakan overhang sequence A dengan T. Okay, overhang sequence A dengan T. Okay, you boleh nampak bentuk dia macam ni. Then the next step gonna be insertion, di mana this target gene dia akan dimasukkan ke dalam plasmid vector. Yang
untuk yang AA dengan T tadi, dia akan masuk dekat sini. Okay. Manakala this one yang belah kanan tadi dia akan insert here. Okay, sebab dia sesuai. You boleh nampak. This one A, kalau you tengok, dia yang bawah ni CTTAA ni, dia T ni dia akan pair dengan A yang kat sini. T ni pun akan pair dengan A dekat sini. A yang ini akan pair dengan T dekat sini. A dengan ini akan pair dengan T yang dekat sini. Manakala ini adalah kalau yang dekat yang belah kiri. Kalau yang belah kanan pula, you akan tengok A tadi dia akan, bawah ni dia akan pair dengan yang T kat sini. A tadi dah akan, bawah ni dah akan pair dekat T dekat sini. Dan A yang ni pun akan pair dekat T yang kedua. T ni pun akan pair dekat A yang kedua. And then the last tidak akan pair dekat A yang ke sini lah. So eventually dia akan melekat. So dia katakan sticky ends. So dia akan form eventually this is what we call recombinant plasmid. Yang ni saya tak dapat lukis dengan betul. Okay, you boleh nampak macam ni lah rupa dia. Dan kalau kita zoom, you boleh nampak inilah dia rupanya recombinant plasmid lah. Okay, bila dia join to each other, dia akan form recombinant plasmid. As you can see, dia akan ada this. Sama juga, sequence dia akan restore. GAATTC. Cuma sequence untuk recombinant plasmid tadi, dia akan panjang sikit sajalah. Sebab adanya penambahan this restriction site. The GATTC from AATTC from the target gene. Dan juga kita akan ada sequence of the gene lah. So, plasmid tadi dia akan panjang sikit. That's why another thing about plasmid ini, dia tidak boleh masuk sequence yang banyak sangat. Ingat, because this one adalah recombinant, dia adalah plasmid vector PUC18. Dia hanya boleh masuk dalam 10,000 kilobases saja. Sebab kalau dia masuk panjang sangat, this bentuk plasmid yang bulat ini akan break. Okay, plasmid tadi tidak mampu untuk maintain dia punya conformation, so dia akan pecah, dia akan putus, so tak boleh. That's why yang masuk ini pun kena pendek saja. Sebab kita tak naklah terlalu tegang dia punya DNA, and then dia akan break the DNA lah. Okay, ibaratnya kalau awak pakai gelang macam saya pakai bracelet kalau dalam kelas ni saya tunjuk lah. Saya pakai bracelet tu bulat. Kalau sekepakkan dia besar sangat, dia akan patah. Sama juga macam plasmid, tak boleh masuk DNA, dia target gene yang besar sangat, yang panjang sangat. Paling maksimum 10 kilobases saja. Lebih daripada itu boleh menyebabkan plasmid tadi akan break lah. Okay, but then again, kalau you tengok during the insertion process, you boleh nampak akan adanya sequence yang macam ini, dan kita dah masukkan target gene ke dalam plasmid. Disebabkan adanya combination of target gene and plasmid, now this plasmid is known as recombinant plasmid. Dan awak kena ingat, plasmid juga adalah DNA. That's why kita juga boleh kata dia adalah recombinant DNA. Okay, plasmid itu sendiri double stranded molecule. That's why dia sesuai untuk di join dengan the target gene. Kalau you tengok target gene ini adalah inilah double stranded lah, sebab ada satu strand kat atas, satu strand dekat bawah. Plasmid pun double strand. That's why dia sesuai untuk dijadikan vector. Selain daripada dia tidak ada nanti kita akan discuss dalam lepas ya. Selain daripada dia tidak ada intron, dia juga akan memang entirely dia adalah double stranded molecule. Sebab dia double strand, DNA ni pun double strand, that's why diorang ini sesuai. Kalau this one single strand, this one double strand, tak sesuai lah untuk dia jadi carrier. It should be both strands complementary to the target gene. That's why dia boleh become a vector lah. Okay. Dan recombinant plasmid ini, kalau you perasan dalam restriction site ini, dia ada sepanjang ini adalah lexi gene. As I said, untuk the gene to be translated, to be transcribed and translated, dia kena, it should be continuous. Dia tidak nantikan RNA transcriptase dia akan baca straight macam ni kan. Dia akan baca straight like this. Kalau dia terputus, maksudnya sekarang the sequence itu terputus, tidak ada akan menghasilkan protein polypeptide yang continuous. In this case, you boleh nampak bila masuk saja target gene, what can you say about the lexi gene? Lexi gene now dia dah separate kiri dan kanan. We don't call it separate, tetapi we have the term that we call non-functional, because it no longer continuous, hence it become non-functional. Maksudnya sekarang dalam recombinant plasmid, first dia ada target gene. Okay, bila ada target gene, maksudnya sekarang target gene tadi boleh di-express, di-transcribe, di-translate, able to encode for target protein. Tetapi because of the target gene tadi is inserted in between the lexi gene at the restriction site, now the lexi gene become non-functional. Bila lexi gene become non-functional, ada tak beta-galactosidase dihasilkan? Tidak. There is beta-galactosidase unable to be encoded.
There is unable to encode for beta galactosidase. Boleh tak dia hydrolyze X-gal? Tidak. Nanti kita akan tengok balik. Kita akan summarizekan balik. Okay, baik, ini adalah konsep of recombinant plasmid. It has this target gene, but then it has this non-functional laxy gene. Right? Dan ini proses kita panggil insertion apabila kita masukkan the gene of interest, it's matched to the plasmid. After that, you boleh nampak akan ada gap in between the target gene and the plasmid. Siapa yang akan seal the gap in order to produce a continuous recombinant plasmid? Dia will be ligated by enzyme yang kita panggil DNA ligase. DNA ligase tadi dia akan join the fragments together by dengan menghasilkan this what we call by forming the phosphodiester bonds between the plasmid and target genes. Hence, dia akan producing a recombinant plasmid. Okay, dia akan form recombinant plasmid ataupun DNA. Ingat macam mana, what are the bonds produced by the DNA ligase? Memanglah satu je bonds yang akan catalyzed by the DNA ligase, tak lain tak bukan phosphodiester bond. Dia akan join this one. Okay, dia akan join. Okay, kiri dan kanan, the nucleotide kiri dan kanan. Hence, dia akan producing recombinant plasmid with non-functional laxy gene. Dia boleh nampak dah terpisah dia punya laxy ni. Macam mana nak menghasilkan beta galactosidase? You kena ingat, untuk kita menghasilkan polypeptide, dia tidak boleh pendek. In this case, polypeptide yang dihasilkan pendek, truncated, terpisah pula tu. Ingat, kalau you ingat balik mutation, nonsense mutation, kenapa the protein become non-functional? Because dia terlalu pendek. Sama juga case ni dekat sini. Because this beta galactosidase ini pendek dia punya polypeptide instead of panjang macam ni, means that this one akan become non-functional. So we can say that in the recombinant plasmid, the laxy genes become non-functional lah. Okay? Ini adalah dia punya explanation. Ingat, tambah sikit dekat bawah ni, target DNA inserted into the plasmid vector. Then dia akan bonded by DNA ligase dengan cara apa? By forming phosphodiester bond. Tambah dekat sini. Nanti saya akan tambah dalam nota lah. Tapi dalam ni saya akan betulkan kemudian. By forming phosphodiester bond. Okay. Alright, this one adalah recombinant plasmid. It has this non-functional laxy gene. Dan ingat as I said, disebabkan insertion ini melibatkan proses yang actually sangat-sangat tedious. Actually dia not 100% efficient. Ada dua possibility. Yang pertama adalah plasmid tadi dia disebabkan dia akan produce overhang sequence. Apa yang berlaku adalah first adalah insertion itu berlaku. Memang ada DNA tadi dia akan masuk ke dalam plasmid and then dia akan ligated by DNA ligase, hence dia akan producing the recombinant plasmid. Tetapi awak kena faham, plasmid itu pula dia producing the sticky ends. As I said, sticky ends itu sangat cepat dia akan bercantum kembali. Bila dia dah terbuka macam ni, dia akan producing this overhang sequence. What happen is that almost instantaneously, tak sempat pun target gene nak masuk, apa yang berlaku, plasmid tadi dia dah join together. Okay, the hydrogen bonds are formed back between the A and T bases, hence dia akan restore balik the original plasmid. Bila ada balik the original plasmid, means that laxy tadi dia tidak terpisah kiri dan kanan. Dia bercantum kembali, hence original plasmid itu dia akan ada functional laxy genes. Okay, itu adalah possibility yang kedua. Ingat, possibility yang pertama memang adanya insertion itu berlaku. Okay, the target genes are inserted and are ligated by DNA ligase, forming a recombinant plasmid with non-functional laxy gene. But the second one, okay, because of the plasmid tadi actually producing sticky ends, and as I said, sticky ends itu memang almost instantaneously repair to each other. Dia akan bond balik A dengan T tadi to each other. The target gene tadi tak sempat pun nak masuk. Apa berlaku adalah dia terus join balik the plasmid. Now dia akan restore balik the original plasmid with functional laxy genes. So maksudnya sekarang dia bukan 100% efficient, means kita akan bila kita buat eksperimen ini memang ada dua jenis plasmid lah. Sama ada we have this recombinant plasmid ataupun original plasmid. Okay, itu konsep yang awak kena faham sebab dia important dalam screening. Nanti kita akan discuss. Okay? Seterusnya, bila kita dah ada the plasmid, okay, we have this recombinant. Now kita talk about the recombinant plasmid sajalah, okay. Kita tak cakap pasal original plasmid ni, tapi awak kena ingat bila habis gene insertion ni ada dua, sama ada adanya recombinant plasmid ataupun original plasmid. Tetapi now saya nak explain kalau I nak explain in the perspective of recombinant plasmid lah, okay.
Bila kita dah ada insertion, the next step is gonna be transformation.